हेलो फ्रेंड्स आपण मानकु मो यूट्यूब चैनल में स्वागत और आउ एक नुआ वीडियो रे स्वागत। आज आम डिस्कस करवा ओटीईटी एग्जाम रो पेडागोजी बा चाइल्ड डेवलपमेंट क्वेश्चन आंसर को। आपण माने जदि आगामी ओटीईटी पई प्रिपरेशन करछंती वीडियो को निश्चित देखंतु एवं चैनल में प्रथम थर पई देखतले सब्सक्राइब करी रखंतु। केउ उक्तिटी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पई प्रयोज्य नुहे। अधिक विषय वस्तु अंतर्भुक्त करा जाई पारे। निर्भुल परिमापन संभव। द्रुत और ठीक परिमापन करा जाई पारे। गोटिए प्रश्न रे एकाधिक शिक्षण उद्देश्य माप करिबा संभव। यार आंसर हबो ऑप्शन डी। गोटिए प्रश्न रे एकाधिक शिक्षण उद्देश्य माप करि परिबा संभव नुहे। नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। यही उक्तिटी थंडाइकଙ୍କ शिक्षण नियमर केउं विधि उपरे पर्यवेसित। अभ्यास, प्रस्तुति, फलाफल, सांप्रत्य। यार आंसर हो ऑप्शन सी फलाफल नियमर विधि उपरे पर्यवेसित। केउंटी अभ्यास विधिर एक उपविधि नुहे। प्रवृत्ति विधि, उपयोग विधि, अनुपयोग विधि, सांप्रत्य विधि। यार उत्तर हो ऑप्शन ए प्रवृत्ति विधि अभ्यास विधिर एक उपविधि नुहे। केउंटी संशोधनी शिक्षण पाई उपयुक्त पद्धति। गृह कार्य, शिक्षकों दलगत आलोचना, सहयोग भित्तिक शिक्षण, अभ्यासीकरण। यार आंसर हम सहयोग भित्तिक शिक्षण संशोधनी शिक्षण पाई उपयुक्त पद्धति। टर्मानଙ୍କ मतरे मेधावी छात्रଙ୍କ बुद्ध्यांक केते? 100, 100 रु 100 कोड़िए, 100 कोड़िए रु 140, 140 रु अधिक। यार आंसर हम 140 रु अधिक मेधावी छात्रଙ୍କ बुद्ध्यांक अटे। मंथरगामी शिक्षार्थी को चिन्हिबा पई केउं पद्धति उपयोगी नुहे। बुद्धि परीक्षण, पितामाता सह साक्षात्कार, शिक्षकों पर्यवेक्षण, कृति परीक्षण। यार आंसर हम पितामाता सह साक्षात्कार शिक्षार्थी को चिन्हिबा पई एक पद्धति नुहे बा उपयोगी नुहे। केउंटी अंत अभिप्रेरण उदाहरण। अभिलाष, प्रशंसा, प्रोत्साहन, पुरस्कार। अंत अभिप्रेरण माने इंट्रिंसिक मोटिवेशन। यार आंसर हो ऑप्शन ए अभिलाष। अभिलाष गोटे अंत अभिप्रेरण उदाहरण। जड़े छात्र सप्तम श्रेणी रे नाम लेखाइबा पई उपयुक्त कि नुहे जानिबा पई कि प्रकार मूल्यांकन करिबा उचित। व्यवस्थान, गठनमूलक, नैदानिक, समाप्ति सूचक। यार आंसर हो व्यवस्थान बा प्लेसमेंट इभालुएशन करिबा आवश्यक। आदिवासी पिलामानंकर भाषागत समस्या दूर करिबा पई शिक्षादान समय रे शिक्षक केउं भाषा व्यवहार करिबा उचित। पिलामानंक कथित भाषा, मानक भाषा, पुस्तक भाषा, उभय पुस्तक और कथित भाषा। यार आंसर हो ऑप्शन डी उभय पुस्तक और कथित भाषा को व्यवहार करिबा उचित। केउं शिक्षण पद्धति कार्यभित्तिक नुहे। मौलिक शिक्षा पद्धति, विज्ञानागार पद्धति, क्रीड़ा पद्धति, प्रश्नोत्तर पद्धति। यार आंसर हो प्रश्नोत्तर पद्धति कार्यभित्तिक नुहे। केउंटी पेशीय संचालन शिक्षण सह संपृक्त नुहे। चित्रांकन, अनुकरण, साइकेल चालना, टाइप करिबा। पेशीय संचालन यार आंसर हो ऑप्शन बी अनुकरण करिबा एक पेशीय संचालन शिक्षण सह संपृक्त नुहे। प्राथमिक विद्यालय रे
ଦ୍ୱୈତ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି ଥାଏ? ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଅଭାବ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା, ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁପାତରେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ଥିବାରୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଏହାର ଅଂଶ ରହିଯିବ ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁପାତରେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ଥିବାରୁ ଦ୍ୱୈତ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱୈତ ଶ୍ରେଣୀ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ବସିବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହେବ। ତାହାକୁ ଦ୍ୱୈତ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ କୁହାଯାଏ। ଏକ ଉଦ୍ଦୀପକର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏକ ବିକଳ୍ପ ଉଦ୍ଦୀପକ ସହ ଅନୁବନ୍ଧିତ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ? ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ, ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ। ଏହା ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭୁଲ? ବିକାଶ ଏକ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବିକାଶ ସର୍ବଦା ସମାନ ଭାବେ ଘଟିଥାଏ। ବିକାଶ ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ। ପରିପକ୍ୱନରେ ବିକାଶର ଅନ୍ତ ଘଟେ ନାହିଁ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ବିକାଶ ସର୍ବଦା ସମାନ ଭାବେ ଘଟିଥାଏ। ଏହା ଭୁଲ ରହିଛି। ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ। ଶିଶୁର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ? ପିତାମାତାଙ୍କର ଅଭିଳାଷ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ସହପାଠୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ଏ ସମସ୍ତ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଏ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆଂଶିକ ଧାରଣାବାଦୀ ଶିକ୍ଷଣ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ମତବାଦ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ? ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି, କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ, କରଣବାଦ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି। କେଉଁଟି ସୃଜନଶୀଳତା ବିକାଶର ସହାୟକ? ଖଣ୍ଡେ ଇଟାର ବିବିଧ ବ୍ୟବହାର ଲେଖିବା, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟକୁ 10 ଥର ଲେଖିବା, 10ଟି ମିଶାଣ କରିବା, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣିବା। ଏହାର ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଖଣ୍ଡେ ଇଟାର ବିବିଧ ବ୍ୟବହାର ଲେଖିବା ସୃଜନଶୀଳ ବିକାଶର ସହାୟକ। ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳରେ ପୃଥକ କରି ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଔପଚାରିକ ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଏହାର ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷଣ ସହାୟକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବୁଝାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନରେ ଶିକ୍ଷକ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାର ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବୁଝାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା। କେଉଁଟି ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ପାଠଟିକୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ଦକ୍ଷତାଗୁଡ଼ିକୁ ସରଳରୁ ଜଟିଳ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସଜାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦକ୍ଷତା ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସମସ୍ତ ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ସଙ୍ଗେ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଏହା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ। କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅନୁମାନ କରି ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ସବୁଠାରୁ କମ୍? ସମାପନ ପ୍ରଶ୍ନ, ହଁ ନା ପ୍ରଶ୍ନ, 4ଟି ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର ଦେବା,
यार आंसर हो चारोटी विकल्प प्रश्न हो सबुठारु कम संभावना थाए आमर अनुमान करी कहिबार। गोटे पीरियड शिक्षादान शेष सोपान कि प्रकार प्रश्न पचरा जाई थाए। व्यवस्थान नैदानिक समाप्ति सूचक गठनमूलक। यार आंसर हो समाप्ति सूचक। गोटे पीरियड्र शेष प्रश्न पचारे आम ताहाकू समाप्ति सूचक बोली कही थाउ। केउटी पर्यवेक्षणर एक साधन नुहे। घटनावली विवरणी कृति परीक्षण रेटिंग स्केल चेकलिस्ट। यार आंसर हम कृति परीक्षण। कृति परीक्षण एक पर्यवेक्षणर साधन नुहे। केउटी गोटे मुक्त उत्तर मूलक प्रश्न नुहे। वृक्ष दिन बेला केतोटी गैस त्याग करे। पत्रर कार्य वर्णना कर। जलर उपयोगिता लेख। गोटे बाड़ी को किपरि व्यवहार करिबा बुझाओ। एक मुक्त उत्तर मूलक नुहे। यार आंसर हो ऑप्शन ए वृक्ष दिन बेला केतोटी गैस त्याग करे। यह एक मुक्त उत्तर मूलक प्रश्न नुहे। शिक्षण शिक्षादान प्रक्रियार केउ उपादान शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा प्रभावित। शिक्षादान पद्धति शिक्षण अभिज्ञता मूल्यांकन ए समस्त। यार आंसर हम ऑप्शन डी ए समस्त शिक्षा मनोविज्ञानी द्वारा प्रभावित। केउटी शिशुर विकास को प्रभावित करिथाए। शिशु प्रति शिक्षक आचरण शिशु प्रति पितामाता आचरण शिशु प्रति सांगसाथी आचरण ए समस्त। यार आंसर हो ऑप्शन डी ए समस्त। शिक्षादान शिक्षण समय रे शिक्षार्थी भूल कले ताहा संशोधन करिबा पई शिक्षक कौन करवा उचित। शिक्षार्थी को दंड देवे। परोक्ष भाव में संशोधन करेंगे। अन्य शिक्षार्थी मानक द्वारा संशोधन करेंगे। श्रेणीगृह रे संगे संगे संशोधन करेंगे। यार आंसर हो परोक्ष भाव संशोधन करेंगे। ऑप्शन बी। बौद्धिक विकासर केउ पर्यायर शिक्षार्थीर समस्या समाधान मूलक दक्षतार विकास घटी थाए। संवेदीकारक प्राक संज्ञाधर्मी स्थूल संज्ञार्यधर्मी विमूर्त संकार्यधर्मी। यार आंसर हो ऑप्शन डी विमूर्त संकार्यधर्मी। जड़े 10 वर्ष शिक्षार्थीर मानसिक बयस 10 वर्ष से केउ श्रेणीर शिक्षार्थी। स्वल्प बुद्धि साधारण बुद्धि उच्च बुद्धि अति निम्न बुद्धि। यार आंसर हो साधारण बुद्धि। ऑप्शन बी। केउ उक्तिटी शिक्षा पाई प्रयोज्य नुहे। शिक्षा एक लक्ष्याभिमुखी प्रक्रिया। शिक्षा एक जीवनव्यापी प्रक्रिया। शिक्षा एक आचरण परिवर्तन प्रक्रिया। शिक्षा केवल एक औपचारिक प्रक्रिया। यार आंसर हो ऑप्शन डी केवल कही केवल नुहे। तेणुकर यार ऑप्शन डी शिक्षा केवल एक औपचारिक प्रक्रिया शिक्षा पाई प्रयोज्य नुहे। आशा करछि भिडियोटी आपको भल लगी जदि लाइक करेंगे और चैनल प्रथम थर देखते सब्सक्राइब कर रखिए। थैंक यू।